खबरां विभागा वरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेशाक भेट दितले। ह्या भेटी वेळार ते जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण करतले, बुनियाद घालतले आनी राष्ट्राक समर्पीत करतले। नक्षलवादान सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांचो आंकडो 6 वेल्यान 3 मेरेन उणो केला अशें सरकारान म्हळां। बिहार विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपान 18 उमेदवारांची तिसरी वळेरी जाहीर केल्या। भारतीय खेळां मळार इतिहासीक घडणुकेंत गुजरातांतल्या अहमदाबाद शाराक 2030 वर्साच्या राष्ट्रकुल खेळां सर्ती खातीर येजमान शार म्हणून शिफारस केल्या। आतां पुराय खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेशाक भेट दितले। हे भेटी वेळार ते नंद्याल जिल्ह्यांतल्या श्री शैलम हांगाच्या श्री भ्रमरंभा मल्लिकार्जुन स्वामी वरला देवस्थानात दर्शन करतले आनी प्रार्थना करतले। तशेंच श्री शैलम हांगातल्या श्री शिवाजी स्फूर्ती केंद्राक भेट दितले। दनपारा प्रधानमंत्री कुर्नुलात सुमार 13,430 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण करतले, बुनियाद घालतले आनी राष्ट्राक समर्पीत करतले। उद्देग, वीज प्रसारण, रस्ते, रेल्वे, संरक्षण उत्पादन आनी पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू अशा मुखेल क्षेत्रांनी हे प्रकल्प पातळ्ळ्यात, जे प्रादेशीक मुळावी बांदावळ वाडोवपाक, उद्देगीकरणाक गती दिवपाक आनी राज्यांत समावेशक सामाजीक आर्थीक उदरगत हाडपाक सरकाराची वचनबद्धता दाखयता। मोदी हे निमतान भौशीक बसकेंतूय उलयतले। फामाद शास्त्रज्ञ, भारतरत्न आनी आदले राष्ट्रपती डॉ. APJ अब्दुल कलामांच्या जयंती निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां आदरांजली ओंपली। सोशल मिडिया संदेशांत प्रधानमंत्र्यान म्हळां की डॉ. कलाम हे एक दूरदर्शी आशिल्ले, जांणी तरणाट्यांच्या मनांत जागृताय निर्माण केली आनी देशाक व्हड स्वप्न पळोवपाची प्रेरणा दिली। कलाम साहब का जीवन इतना व्यापक, विशाल और गहरा रहा है कि उनको याद करने का गर्व होता है। और मुझे विश्वास है कि अब्दुल कलाम जी के आशीर्वाद से उन्होंने हम देशवासियों को जो शिक्षा दीक्षा दी है, उससे हम अवश्य उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। नक्षलवादान सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांचो आंकडो 6 वेल्यान 3 मेरेन उणो केला अशें सरकारान म्हळां। आतां फक्त छत्तीसगडांतले बिजापूर, सुकमा आनी नारायणपूर हे जिल्हे दाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकीवादान सर्वाधिक प्रभावित जिल्हे आसात। नक्सलमुक्त भारत तयार करपाच्या नरेंद्र मोदी सरकाराच्या दृढ निश्चयाचे दिकेन वांकडो व्हड प्रगती दाखयता अशें गृह मंत्रालयान निवेदनांत म्हळां। 31 मार्च 2026 मेरेन नक्षलवादाची भिरांत पुरायपणान ना करपाक सरकार वचनबद्ध आसा अशें मंत्रालयान सांगलां। हाचे आदीं महाराष्ट्राच्या गडचिरोली जिल्ह्यांत 61 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलें, जाल्यार छत्तीसगडांतल्या सुकमा जिल्ह्यांत 27 माओवाद्यांनी शरणागती पत्करली। बिहार विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपान 18 उमेदवारांची तिसरी वळेरी जाहीर केल्या। पक्षान नारकटियागंजांतल्यान संजय पांडे, चनपटियांतल्यान उमाकांत सिंग आनी चिरैया कडल्यान लालबाबू प्रसाद गुप्ताक उमेदवारी दिल्या। कोचधामन मतदारसंघांतल्यान बीना देवी, राघोपुरांतल्यान सतीश कुमार यादव आनी पिरपैतींतल्यान मुरारी पासवान लढो दितले। हाचे वांगडाच पक्षान 101 जाग्यांचेर उमेदवार जाहीर केल्यात। भारतीय खेळां मळार इतिहासीक घडणुकेंत गुजरातांतल्या अहमदाबाद शाराक 2030 वर्साच्या राष्ट्रकुल खेळां सर्ती खातीर येजमान शार म्हणून शिफारस केल्या। राष्ट्रकुल खेळां कार्यकारी मंडळाच्या बसकेंत ही घोशणा केल्या, कारण राष्ट्रकुल खेळां चळवळीच्या शताब्दी उत्सवा वांगडाच हे खेळ जातले। नोव्हेंबर 2025 वर्सा राष्ट्रकुल खेळां संघटनेच्या महासभेसमोर सादर जावपी ही शिफारसी संवसारीक खेळां मळार भारताच्या वाडत्या प्रतिमेचे प्रतिबिंब आसा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे दूरदर्शी फुडारपणाक श्रेय दिवन देशाक परबी दिली। अहमदाबादात 2030 वर्सा जावपी राष्ट्रकुळ खेळां सर्त दरेका भारतीया खातीर एक अभिमानाचो खीण थारतली अशें केंद्रीय खेळां मंत्री मनसुख मांडवीय हांणी म्हळां। दिवाळी आनी छठ पुजा ह्या सणासुदीच्या हंगामात मागणी पुराय करपा खातीर अंदू उत्तर रेल्वे 1000 अतिरिक्त खाशेल्यो गाडयो चलयतली। श्रीलंकेची प्रधानमंत्री हरिनी अमरसुरिया आयज 2 दिसांच्या अधिकृत भेटीचेर भारतात पावतली। पदभार स्विकारल्या उपरांत ही तिची पयली भेट। 18 ऑक्टोबर मेरेन अमरसुरिया वरिष्ठ राजकीय फुडाऱ्यांक मेळून मुखेल द्विपक्षीय प्रस्न आनी जायत्या वाठारांनी सहकार्य घटमूट करपाचे मार्ग हांचेर चर्चा करतली। सामाजीक न्याय आनी सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येवपी डॉ. आंबेडकर फावंडेशनान नवी दिल्लीत 3 नवीन डॉ. आंबेडकर अभ्यासपीठ स्थापन करपाक समजिकायेच्या कबलातीचेर सय करपाक समारंभ आयोजीत केला। मुंबय विद्यापीठ, जयपूर राष्ट्रीय विद्यापीठ आनी उत्तराखंडातल्या GB पंत कृषी आनी तंत्रज्ञान विद्यापीठात ही अभ्यासपीठां स्थापन करतले। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात। 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की
और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो। दिवाळी आनी छठ पुजा हाच्या फाटभुंयेर उत्तर रेल्वे 1000 अतिरिक्त खाशेल्यो गाडयो चलयता। नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेत उलयतना उत्तर रेल्वेचे महाव्यवस्थापक अशोक कुमार वर्मा हांणी सांगलें की कार्यावळीच्या कार्यक्षमतेन व्यवस्थापन करपा खातीर समर्पित नियंत्रण कक्ष स्थापन केला, जाका लागून 24 तास देखरेख सुनिश्चित जाता। मजगतीं केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपांत 16व्या आंतरराष्ट्रीय रेल्वे उपकरण प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें। We have 35,000 kilometers of tracks built in the last 11 years, 46,000 kilometers of railway tracks electrified in the last 11 years. Phenomenal number. 40,000 new coaches manufactured. First bullet train project is now 325 kilometers done, and recently I visited both Surat and Bilimora stations. That is the first section which will be opened in 2027. Work is going on at a very, very rapid pace. भारतीय नौदळ आज नवी दिल्लीत सायबर हल्ल्याचो दर्या क्षेत्राचेर जावपी परिणाम आनी राष्ट्रीय सुरक्षा आनी आंतरराष्ट्रीय संबंधांचेर जावपी परिणाम ह्या विशयाचेर एक चर्चासत्र आयोजीत करता। ह्या चर्चासत्राचें उद्दिश्ट दर्या क्षेत्रांतल्या सायबर धोक्याबद्दल अदीक सखोल समज निर्माण करप आनी सायबर सुरक्षा वाडोवपाक आनी राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा स्थिती मजबूत करपाक प्रमुख भागधारकां मदीं सहकार्य वाडोवप आसा। इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र प्रसाद उक्तावण सत्रांत मुखेल उलोवप करतले। वाणिज्य आनी उद्योग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हळां की रसायन आनी पेट्रोकेमिकल उद्देग भारताचें जागतीक फुडारपण मजबूत करूंक शकतात। सीआयआयन आयोजीत केल्ल्या 7व्या भारतीय रसायन आनी पेट्रोकेमिकल्स परिशदेत उलयतना मंत्र्यान म्हळें की रसायन आनी पेट्रोकेमिकल उद्देगांत नवीन तंत्रज्ञान विकसीत करपाक आनी अर्थवेवस्था आनी उद्देगां खातीर अत्याधुनीक उपाय प्रदान करपाक भारताक आघाडीचेर दवरपाची क्षमता आसा। भारतीय सैन्याच्या 7.62x51 मिलीमीटर असॉल्ट रायफल्सा खातीर एडवान्स नायट सायट खरेदी करपाक संरक्षण मंत्रालयान 659 कोटी रुपयांची कबलात केल्या। नायट सायट सैनिकांक SIG 716 असॉल्ट रायफलाच्या दीर्घ प्रभावी पल्ल्याचो पुरायपणान वापर करपाक सक्षम करतले। संरक्षण मंत्रालयान एका निवेदनात म्हळां की ही सायट 500 मिटराच्या प्रभावी पल्ल्याच्या लक्षार नखेत्राच्या प्रकाशातूय मारो करपाक सक्षम आसात। आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचकां खातीर अर्ज मागयता। अर्जदार पदवीधर आसपाक जाय, कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें। अर्ज पावपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा। अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो। कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडाचे अध्यक्ष आनी व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा हांणी कोंकण रेल्वेन रोहा ते वीर आनी मडगांव माजोर्डा विभागा मदीं 47 किलोमीटर लांबीचे डबल ट्रेकिंगाचें काम पुराय केलां अशी घोशणा केल्या। मंगळुरू ते गोंय मेरेनच्या 265 किलोमीटराच्या डबल ट्रेकिंगाचें सर्वेक्षण बेगीन सुरू जातलें। वाशीत महामंडळाच्या 35व्या स्थापना दिसाच्या कार्यावळीत उलयतना झा हांणी आपत्ती वेवस्थापन पुस्तिका, कोंकण रेल कथा, सफर कथा संघाचो संग्रह आनी दिव्यांग प्रवाशा खातीर KR मिरर ॲप सुरू करपाची घोशणा केली। KRCLक ऋणमुक्त करपा खातीर मंत्रालयाक 7,776 कोटी रुपयांचो प्रस्ताव धाडला अशें तांणी सांगलें। KRCLन गणेशोत्सवा वेळार 381 खाशेल्यो गाडयो चलोवन 9 लाखां वयर प्रवासी व्हरून ह्या मार्गाचेर पयली रो कार येरादारी सेवा सुरू केली। ICC बायला क्रिकेट विश्वचषकात काल कोलंबोच्या R प्रेमदासा स्टेडियमाचेर जाल्ली मॅच पावसाक लागून रद्द जाल्या उपरांत पाकिस्तान आनी इंग्लंडाक दरेकी 1 गूण मेळ्ळे। ग्रीसांतल्या अथेन्सांत जाल्ल्या आंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSFच्या संवसारीक चॅम्पियनशीप शॉटगन 2025 सर्तींत दादल्यांच्या ट्रॅप पात्रतायेच्या पयल्या दिसा उपरांत अणभवी भारतीय नेमबाज झोरावर सिंग संधून स्थिर कामगिरी करत आघाडीच्या खेळाडू वांगडा रावपाचो यत्न केला। भारतीय हवामान खात्यान आयज केरळ, माहे, तमिळनाडू, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कोकण, गोंय, मध्य प्रदेश आनी मराठवाडा हांगा गडगड आनी विजे सयत खर वारें व्हांवपाचो अदमास दिला। आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आंध्र प्रदेशाक भेट दितले आनी जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण करतले, बुन्याद घालतले आनी राष्ट्राक समर्पीत करतले। नक्षलवादान सर्वाधिक प्रभावी जिल्ल्यांचो आंकडो 6 वेल्यान 3 मेरेन उणो केला अशें सरकारान म्हळां। बिहार विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपान 18 उमेदवारांची तिसरी वळेरी जाहीर केल्या। भारतीय खेळां मळार इतिहासीक घडणुकेंत
गुजरातांतल्या अहमदाबाद शाराक 2030 वर्साच्या राष्ट्रकुल खेळा सर्ती खातीर येजमान शार म्हणून शिफारस केल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात सांजेच्या 6:30 नमस्कार.